नमस्कार जय जगन्नाथ स्मृतिर डायरी को आपण मानक स्वागत। आपण पूर्वर ए चैनल रे अनेक कहानी और कविता शुणी देखिथिबे मध्य, किंतु आज आम किसी भिन्न कथा हेबाकु जाउछे। किसी देश विषय रे, निज देश विषय रे जोटा जानिबा हमर निहाती जरूरी। भारतीय नागरिक हिसाब रे प्रत्येक भारतीय जानिबा दरकार और बुझिबा भी दरकार कौन पे सब जिनस होउची, काहेकि होउची आ कौन यार प्रतिकार। 10 में रविवार दिन भारतर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी हैदराबाद रे एक सम्मेलन रे देशवासी को संबोधन करिसेंती, जो से कहिसेंती आमको समस्या अच्छी एवं समस्यार समाधान करने एकजुट होगा पड़ो। समस्यार समाधान करने से 4टी मुख्य दिग पर गुरुत्व देते। प्रथम है सुना गहना किना बिका उपरे। से कहते जे आमको पाखापाखि 1 वर्ष जाए कौन प्रकार गोल्ड परचेस करवा नहीं, सुना किणवा नहीं। प्रथम कथा है आम परी लोअर मिडिल क्लास लोक सुना बहुत कम ही किनी थाए। पाखापाखि 5 वर्ष 6 वर्ष सेविंग्स करें से थरटे ही सुना किनी पारे, कारण सुनार दरम दाम आप जानते। एवेका टाइम रे बोधे हुए 148 कि 50 खंडे थी सुनार दाम। तो सुना किनिबा आम परिका लोक स्वप्न ही होता है। आ सुना किणुबी जदि अन्य क्या नचेत निज झीर बाहागर जदि थाए से ही किनीपारू, नचेत ना सेमती शौक्रे किणवा सेविंग्स किणवा तो आम परिका लोक ही नुहे, से केवल माने कौन बड़ लोक ही ठीक। आम भाया लोक तो नहीं से सब जिनस। सेकेंड है तेल पेट्रोल। भारत में प्रथम मासे पूर्वर ही पेट्रोल 20% इथेनॉल व्यवहार करा जाउची। कौन पे करा जाउची मु भी जानिनी, किंतु करा जाउची। गाड़ी आमर किंतु सी जहाँ चाहूँ ता व्यवहार करने बाध्य। आम मासे पूर्वर अमित शाह गोटे भिडियो रे कही भारत पाखे तेलर अभाव बिल्कुल भी नहीं, संकट केबे पड़िबो नहीं। ठीक अच्छे। आपण मैंने जानी इजराइल और ईरान युद्ध विषय रे द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हबार पाखापाखि 1.5 मास 2 मास हो गलानी। से तेलर दरदाम दिन को दिन विश्व तैल बजार में वृद्धि होबार लगी और से तेलर संकट आम पर पड़ार आरंभ हो गलानी। आरंभ तो मासे पूर्व हो सारे। केवल सरकार एथि चुप थिला जे कारण वेस्ट बेंगल इलेक्शन थिला। आज जमती वेस्ट बेंगल इलेक्शन सरीला प्रधानमंत्री आसी संबोधन देते भारत पर समस्या अच्छी आम समस्या समाधान करने पड़ो, एकजुट हुई समस्या समाधान करने पड़ो। ठीक अच्छे। इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार करवा बुझीपारुनी आम कौन पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेबू। आमर जो एमएलए एमपी मुख्यमंत्री समस्त अच्छा से माने व्यवहार करुछंती कि ना ताक आख पाखरे आगरे पछे जाउथिबा समस्त गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी की ना। तेबे गरीब लोकों पे ही कम पे, साधारण नागरिक मानक पे ही कम पे। ये प्रश्न उत्तर किए देव? ठीक अच्छे। इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार कहले ठीक अच्छे, आम इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार करूँ। तृतीय है खाइबा तेलर व्यवहार कम करा जाओ। अच्छा केमिति मु गोटे जिनस बुझीपारुनी, आम खाइबाटा बंद करवा तेल खाइबा बंद करदेबा कि से तो हो पारनी। खाइबा तेलर व्यवहारटा कमेदेबा केमिति कमेबा? आम 4 जन लोक भी रोषे जो होता फॉर एग्जांपल दे दूची 4 जन लोक 100-200 ग्राम तेल व्यवहार होता दिन करे।
କେତେ କମ୍ କରିଦେବା? ଏ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ କରିଦେବା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ଖାଇବା କମେଇଦେବା ନା କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଲେ ଯେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ପରି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଅଫିସରେ ଏସବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଦେଉଛୁ, ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଘରେ ବସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଚାକିରି ଖାଇକି ବସିଛି। ସେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି କର, ନଚେତ୍ ଘରେ ବସିଯାଅ। ତେଲ ଦରଦାମ ଯେତିକି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବାର ନାଁ ଉଠୁନି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର 7ମ ପେ, 8 ପେ, 9th ପେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଫରେନ୍ କେବେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିନି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ। ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଉ, ରାତିକି ଫେରି ଆସୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଷ୍ଟେ କରି ତାପରେ ସେଦିନ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସୁ। ଆମ ପାଇଁ ବୁଲିବା ଜାଗା ହେଲା ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜାଗା, ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁ, ପ୍ରସାଦ ଖାଉ, ଘରକୁ ଫେରୁ। ମାନେ ଆମେ ଫରେନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଫରେନ୍ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିନୁ କେବେ, ସେଇଟା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ୟାର? ଆଉ କେବେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, ସାଧାରଣ ହେବ କେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଏମିତି ତେଲର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ, କେବେ ଯାଏ? ବସ୍ ଉତ୍ତର ଚାହେଁ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ତ ଆମର, ଆମକୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ତ କରିହେବନି, ବନ୍ଦ ତ କରିହେବାର ଚାନ୍ସ ନେଇ, ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ, ବ୍ୟବହାର ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନନେସେସାରୀରେ ୟାର ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଟିକେ ବି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ୟାର ବାଟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାହାଣୀ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ। ପ୍ରେମିକା ତ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଥିଲି ତା ପାଇଁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯେବେ ମୁଁ ବସି ଲେଖେ ତତେ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯେବେ ମୁଁ ବସି ଲେଖେ ତତେ, ରାତିରେ ବସି ସକାଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ତତେ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯେବେ ମୁଁ ବସି ଲେଖେ ତତେ, ରାତିରେ ବସିଲେ ସକାଳ ମୁଁ ଲେଖେ ତତେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଲେଖେ ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖେ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଲେଖେ ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖେ, ତତେ ମୋର ଆଉ ମତେ ତୋର ବୋଲି ଲେଖେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ।